इतना कि कीमत ही नहीं इसकी, लहू सस्ता हुआ इतना कि कीमत ही नहीं इसकी, किसी की मुरव्वत का अब कोई मयार नहीं मिलता, किसी की मुरव्वत का अब कोई मयार नहीं मिलता. Forward, I would like to invite Miss Ramiza Begum, sister of late Yusuf Sheikh, जो आज हमारे बीच मौजूद है, कि वो स्टेज पे आए. I will request Salma Makandar to please guide her to the stage. Give a round of applause, please. Up next, we have Saish Sansgiri. तालियों का शोर रुकना नहीं चाहिए. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. ओपनिंग बॅट्समॅनाच्या फाटल्यान गल्ली क्रिकेट खेळपी मनशाक आपयतले म्हूण खबर नाशिल्लें. सो शो मस्ट गो ऑन. येस, हांव 4 वर्सां शिक्षणा खातीर गोंया भायर आशिल्लो आनीक एकटोच रावतालो. आनीक तेन्ना अशें दिसता की गोंया भायर आसा, घरा पासून पयस आसता, खूब अडचणी आसता आनी आसता. पूण म्हाका न्ही, आमी स्कुलांत आसतना हांव चर्च स्कुलांत शिकला आनीक थंय आमकां फादर एंथनी वाज म्हणून आशिल्ले आनी ते आमकां तेन्ना मिसाक व्हरताले. आनी केन्नाय कितें क्रिसमसाचे मीस आसताले हाजे तेन्ना आमकां शर्मांव सांगताले. आनी तातूंत एक आमकां फादरान एक स्टोरी सांगिल्ली. आनीक आज हो जो विशय जो आसा, ह्युमॅनिटी, मनीसपण, मानवता जाका म्हणटात, सो ताज्या संदर्भांतली आसा स्टोरी जी हांवें आपणायल्या. आनी म्हाका दिसता आज ते खूब ह्यो गोश्टी खूब कमी आसात, सो तुमी ताजेर विचार करचो. काणी अशी आसा की एक गांवांत एक भुरगो आशिल्लो, पेडणे गांव तो. आनीक त्या भुरग्याक कोण नांवान आपयनाशिल्ले. ताका कोण नांवान आपयनाशिल्ले. आज सुद्दां ताजें नांव खबर ना, नांवान कोण आपयनाशिल्ले. अरे कशें आपयताले की तरी आपोवपा जाय न्ही, पूण कशें आपयताले जाल्यार ते ताका ए थँक्यू हांगा यो रे, ए सॉरी हांगा यो रे, ए थँक्यू हांगा यो, अशें करून ताका सगळो गांव तशें करून आपयतालो. कित्याक आपयताले तशें जाल्यार त्या भुरग्याक एक संवय आशिल्ली की कोणें आपल्याचें कितें बारीकांतलें बारीक काम केलें ताका थँक्यू म्हणपाचें. कोणूय जर तो खंय कितें कामा खातीर वतालो, कित्या खातीर वतालो जाल्यार तो प्लीज म्हणटा. आनीक तो ताजे कडच्यान धाकट्यांतल्यान धाकटी चूक जाली जाल्यार सुद्दां तो सॉरी म्हणटा. म्हणटकच हें तेन्ना मातशें वेगळेशें आशिल्लें की आरे एक मातशें कितें जालें जाल्यार थँक्यू कित्याक म्हणपा जाय. कोणें एक पेन्सील पडली काडून दिली, क्लासींतलोच भुरगो, फ्रेंड मरे तूं आमचो, आनी तूं आमकांच थँक्यू म्हणटा. पूण तो तें चालूच दवरिल्लें ताणें. आनी तो प्रत्येक गोश्टीक हे 3 शब्द न चुकता वापरतालो, प्लीज, सॉरी आनी थँक्यू. म्हणटकच ताका ते सगळे चाळयताले की आख्खो गांव चाळयतालो की पळय थँक्यू आयलो, पूण म्हणटालो आरे आज सॉरी येवना मरे. सो अशें करून वर्स गेली. आनी मागीर एक दीस तो भुरगो एका बँकेचो मॅनेजर जालो. त्या गांवचो तो पयलो ग्रॅज्युएट जावपी भुरगो आनी मॅनेजर जावपी भुरगो. जाल्यार तेन्ना ताजो थंय तांणी एक सत्कार सुवाळो घडोवन हाडलो. आनी तेन्ना तांणी ताका विचारलें की एक टिपिकल क्वेश्चन आसता न्ही की कोणीय मनीस व्हडलो जातकच आमी विचारतात न्ही, वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर सक्सेस, तुका हें यश मेळपाचें कारण कितें. ताणें सांगलें
देवाचो आशिर्वाद आशिल्लो, शिक्षक आपल्याक बरे मेळ्ळे, आपल्या आवय बापायचो आशिर्वाद आशिल्लो, पूण तेच बरोबर ज्या हाणें तुमी म्हाका चाळयताले सगळे जाण, प्लीज, सॉरी, थँक्यू म्हणून जे चाळयताले, तेच शब्द आपल्याक फुडें फुडें आपूण जसो ह्या गांवांतल्यान भायर सरलो, आपल्याक तेच 3 शब्द उपयोगाक पडले. जशें जशें हांव भायर वचपाक लागलो तशें तशें हांव हे शब्द हांवें चालूच दवरले वापरप, आनी म्हाका दिसून आयलें की म्हजीं कामां फास्ट जातात. लोक म्हजेर विश्वास दवरतात, आनीक म्हाका जे लोक वळख सुद्दां ना ते सुद्दां म्हाका मदत करपाक येतात. म्हणटकच म्हाका आज आतां हांव सोंपयता आसतना एकूच सांगता की तुमी प्लीज हे 3 शब्द वापरात, आनीक कोणाकूय जर कितें जर हातूंत जर वायट दिसलां आसत जाल्यार सॉरी, आनी तुमी म्हजें आयकून घेतलें म्हणून थँक्यू. आनी थोड्यांक थँक्यू म्हणिल्लें आवडना, तांकां देव बरें करूं. खूप सुंदर सादरीकरण शाहीशबाब संजगिरी. काणी बरी देखदेणी आशिल्ली, देव बरें करूं. हांव मागता फुडें दर्शन लोलयेकर, ताणें आपली कथा वाचची. This poem is connecting nature with human. How human being behave with nature most of the times. So this poem is, हांव इंग्लिशीन उलयलो. आरे पावसा. आतां पावस लागीं आसा, पावस खूब लागीं आसा, येवपाचो आसा, म्हणून ही कविता हांव तुमकां आयकयतां. कवितेचें नांव आसा आरे पावसा. वा रे मनशा, वा, अरे तूच रे शाणो. पावस म्हणटा वा रे मनशा, वा, अरे तूच रे शाणो. कित्याक रे हांव अशें नाका म्हणो? वा रे मनशा, वा, अरे तूच रे शाणो. कित्याक रे हांव अशें नाका म्हणो? तुका जाय तेन्ना हांवें येवप, तुका जाय तेन्ना हांवें येवप. न आयलो तर तूं घालता साद, ना आयलो तर तूं घालता साद. उदक पाणी तुका जालें कमी, तेन्नाच तुका येता म्हजी याद. उदक पाणी तुका जालें कमी की तेन्नाच तुका येता म्हजी याद. तुमी आपयताच हांव रितो करता म्हजो पसो. तुमी आपयताच हांव रितो करता म्हजो पसो. तुमच्या मोगान सामको जावन पिसो. होम हवन करून तुमी म्हाका आपयता, होम हवन करून तुमी म्हाका आपयता. हांव येना म्हणून तुमी होम करता, हवन करता, भटांक हाडटा. होम हवन करून तुमी म्हाका आपयता, मागीर येनासतना रावूं तरी कसो? होम हवन करून तुमी म्हाका आपयता, मागीर हांव येनासतना रावूं तरी कसो? तुमच्याच मोगान मरे येता हांव, तुमच्याच मोगान मरे येता हांव. तुमी बेस बरो जाणात म्हजो स्वभाव. घसघसून येता, मागीर येता हुंवार. घसघसून पडटा आनी मागीर येता हुंवार. मागीर येता हुंवार, तेन्ना तुमीच म्हणटा म्हजेर आयला सांवार. जेन्ना घसघसून येता आनी येता हुंवार, तेन्ना तुमी म्हणटा म्हजेर आयला सांवार. सर भोंवतण सैम हांवूच सोबयता, सर भोंवतण सैम हांवूच सोबयता. पुराय वाठार करता पांचवो चार. पावस. सर भोंवतण सैम हांवूच सोबयता, पुराय वाठार करता पांचवो चार. झाडां पेडां जगयता, भूक तान भागयता, न्हंयो बांयो भरून जगयता हो संवसार. सर भोंवतण सैम हांवूच सोबयता, पुराय वाठार करता पांचवो चार. झाडां पेडां जगयता, भूक तान भागयता, न्हंयो बांयो भरून जगयता हो संवसार. झाडां पेडां कापून तुमी केली काबार रानां, झाडां पेडां कापून तुमी केली काबार रानां. तरी सुद्दां येता हांव, राखता तुमची मनां. म्हाकाच दिवन त्रास, म्हाकाच धरता दोशी, म्हाकाच दिवन त्रास, म्हाकाच धरता दोशी. कसो रावूं हांव उमेदी, कसो रावूं हांव खोशी, कसो रावूं हांव उमेदी, कसो रावूं हांव खोशी. हे प्रश्न पावस मनशांक विचारता. कित्याक पावस येवं नये म्हणून जे कितें मनीस करता, आयज बिल्डिंगो बांदल्यो म्हूण सांगलें, सगळो निसर्ग, सगळो सैमाची वाट लायल्या. झाडां पेडां कापून पावसाक येवपाक मेळना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. ताका लागून पावस येवपाचो आसा म्हणून ही कविता. आतां दुसरी म्हाजी ही कविता जाली. एक कथा आसा, रीण. ही कथा हांवें 2019 बरयल्ली.
2019 वर्सा बरयल्ली आणि ती तशीच घेऊन बसला, अजून कोणाक आयकूंक नसली. तुम्ही ऐकयात. हा छापूंक येना. माझे खुबशे साहित्य अजून छापूंक ना. छापपाची वाट पळयता. कोण तरी येवन छापचे अशें दिसता. कोण फुडें येना. आतां तुमी कोण येवन करता जाल्यार करात. कवितेचें नांव आसा आमच्या कथेचें नांव आसा कर्ज. कर्ज म्हणल्यार रीण. दशरथ एक शेतकामती आसलो. घरांत घरकान्न आनी 2 साहान भुरगे. एक 8 म्हयन्याचो आनी दुसरो 4 वर्सांचो. शेतकामती रामदास सकाळीं घरांतल्यान भायर सरतालो. दनपार जाता म्हणसर तेगेली घरकान्न सीताबाय जेवणाचो डबो घेवन येता. एक मिनिट जाल्यार आय एम व्हेरी सॉरी. थँक यू व्हेरी मच. Moving further, I request Darvesh Vadgaonkar to come on the stage with their presentation. समेस्ताक नमस्कार. म्हजें नांव दुर्वेश गांवकर आनी पावसाचेर सरान आतांच आपली कविता तुमच्या मुखार सादर केल्ली आसा. आनी म्हजी कविता पावसाचेरूय आसा. कित्याक पावस लागीं ना, पावस पडलो आमच्या घरा कडेन. आनी ही कविता हांवें लास्ट वर्सा बरयल्ली आनी खुबशे प्रश्न ह्या कविते भितर हांवें मांडपाचो यत्न केला. तर तुमच्या मुखार दवरता पावसाचेर आदारीत म्हजी कविता. धर्तरेचेर बी आकुरता. धर्तरेचेर बी आकुरता जेन्ना तुजो पयलो थेंब आंगार पडटा. धर्तरेचेर बी आकुरता जेन्ना तुजो पयलो थेंब आंगार पडटा. पयलो थेंब शिपेन मोती जाता. करता करता दर्यान हुंवार येता. पांचवो चार सैम. पांचवो चार सैम तुजीच देणगी आसा. पांचवो चार सैम तुजीच देणगी आसा. पूण तूं रे इतलो कित्याक भिवयता. पूण तूं रे इतलो कित्याक भिवयता. कांय कडेन आपोवंक तुका. कांय कडेन आपोवंक तुका. लग्न बेब्याचे तर प्रथाय विचित्र जातात. कांय कडेन आपोवंक तुका. लग्न बेब्याचे तर प्रथाय विचित्र जातात. दुसऱ्या कडेन उग्र रूप पळोवन. दुसऱ्या कडेन उग्र रूप पळोवन तुजें गाळूय तुका सवता. तूं रे अशें कित्याक करना. तूं रे अशें कित्याक करना. दरेक सुवातेर सारको कित्याक पडना. तूं रे अशें कित्याक करना. दरेक सुवातेर सारको कित्याक पडना. भेद जरी करचो पडलो. भेद जरी करचो पडलो तो योग्य रितीन करचो. सक्ती जरी आसली लगीत. सक्ती जरी आसली लगीत तर आखांतान त्या धव्या बंगल्यार वचून झडचो. सक्ती जरी करची आसली लेगीत तर आखांतान त्या धव्या बंगल्यार वचून झडचो. थेंब तुजी तानेल्याची तान भागयता. थेंब तुजी तानेल्याची तान भागयता. पूण तूं रे कित्याक गरीबाचे घराचे पाखे उडयता. पूण तूं रे त्या गरीबाचे घराचे पाखे कित्याक उडयता. गरमी सुटयेर तर भुरगीं शाळेन वता. गरमी सुटयेर तर भुरगीं शाळेन वता. म्हणजे गरमी सुटयेर वता आनी भुरगीं शाळेन वता. भुरगीं सुटयेर तर गरमी सुटयेर तर भुरगीं शाळेन वता. ये रे पावसा म्हणत नाचत कागदाची बोट घेवन खेळत वता. ये रे पावसा म्हणत नाचत कागदाची बोट घेवन खेळत वता. तूं येतना मात. तूं पावसाक म्हणटा तूं येतना मात तांच्या तोंडार हांसो घेवन येता. तूं येतना मात तांच्या तोंडार हांसो घेवन येता. पूण कित्याक वतना तांच्या जिविताचो घात घेता. पूण कित्याक तूं वतना तांच्या जिविताचो घात घेता. काळीज अस्वस्थ. काळीज अस्वस्थ तर नांव देवाचें वोठार येता. काळीज अस्वस्थ तर नांव देवाचें वोठार येता. तुज्या शिवाय जगप विणें हाचोच रे तूं फायदो घेता. तुज्या जगप विणें हाचोच रे तूं फायदो घेता. म्हजी उतरां वायट दिसत तुका. म्हजी उतरां वायट दिसत तुका. हांवूय जाणा मनीस जात कपटी आसा. हांवूय जाणा मनीस जात कपटी आसा. पूण असो थैमान घालप फावना. पूण तुका असो थैमान घालप फावना हाची जाणीव आसूंक जाय तुका.
हाचीव जाणीव आसूंक जाय तुका. देव बरें करूं सगळ्या. सुंदर कविता. बरें प्रेजेंटेशन आशिल्लें, बरें सादरीकरण जालां. हांव मागता आतां सागर पेडणेकर. सागर पेडणेकर हांव एक हिंदी कविता सादर करता. हेलो. दिखते हैं क्या वो पर्दे जो तेरे विचारों पे पड़े हैं. दिखते हैं क्या वो पर्दे जो तेरे विचारों पे पड़े हैं. दूसरों की खुशियों को कुचल कर तेरे सपने खड़े हैं. ये जो है इंसानियत की नाकामी, यही तो इंसान के शौक है. यही तो है इंसानियत की नाकामी और यही तो इंसानियत के शौक है. दिल के दरवाजे पे आई हुई दस्तक तुझे ना सुनाई देती है. तेरी कोई गलती तुझे ना दिखाई देती है. दिल के दरवाजे पे आई हुई दस्तक तुझे ना सुनाई देती है. तेरी कोई गलती तुझे दिखाई ना देती है. साथ साथ रहकर भी तू अलग अलग दुनिया में रहता है. साथ साथ रहकर भी तू अलग दुनिया में रहता है. यही तो इंसान के शौक है. लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये तो तेरी सोच है. रुकावटें लाना तेरे रग में है. बात बात पे ये कौन सा घमंड है. विचारों पे ना तेरा कोई रोक है. दिखते हैं क्या वो पर्दे जो तेरे विचारों पे पड़े हैं. दूसरों की खुशियों को कुचल कर तेरे सपने खड़े हैं. आणि कविता घेता. किन रंगों से सजा है दर्पण तेरा. किन रंगों से सजा है दर्पण तेरा. तू है भी या नहीं या सिर्फ ख्याल है तेरा. उलझा हुआ हूँ मैं इन इंद्रधनुष की तरह. तू है भी या नहीं या सिर्फ रंग है तेरा. आसमाने में उड़ते हैं बादल, कभी बरसता है सावन, भीग जाता है तेरा आंगन. किन रंगों से सजा है दर्पण तेरा. तू है भी या नहीं या सिर्फ ख्याल है तेरा. वो रास्ते भूल गए अपना रास्ता, टूट गए सपने आहिस्ता आहिस्ता. दिया था तुमने रिश्तों का वास्ता. क्या करे इन दिनों में प्यार हो गया है सस्ता. क्या करे इन दिनों में प्यार हो गया है सस्ता. किन रंगों से सजा है दर्पण तेरा. तू है भी या नहीं या सिर्फ ख्याल है तेरा. थैंक यू. धन्यवाद. बहुत खूबसूरत अल्फाज थे. हर मिसरा अपने अंदर एक गहरा एहसास लिए